खबर शामिल करते हैं। सईद फैजुल हसन शाह MNA की तरफ से सहाफी को अगवा और बदसलूकी के खिलाफ साबिक वफाकी वजीर चौधरी जाफर इकबाल की मुज़म्मती प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस पे आप तशरीफ लाए। परसों 7 अगस्त को कुछ पोस्टें सोशल मीडिया पर मेरी नज़र से गुज़री। बड़ी मामूल की पोस्टें थीं और इससे पहले भी हलके में, ज़िले में, मुल्क की सतह पे सियासतदानों पे और काम करने वालों पे तनकीद, उनके मंसूबों को सराहा भी जाता है और तनकीद भी की जाती है। लेकिन 8 तारीख को जो वाक़यात मेरे इल्म में लाए गए दोस्तों ने PTI की क़यादत और क़यादत में NA 70 से मेंबर कौमी असम्बली सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब का ख़ुद मौजूद होना मेरे लिए बाइस तशवीश भी है और बाइस शर्म भी बतौर सियासतदान। और उससे बड़ी शर्म और तशवीश की बात यह है कि PTI डिंगा की क़यादत सूबाई असम्बली में नुमाइंदगी करने वाले मियाँ अख्तर हयात साहब के अजीज़ो अकारब और अपने आप को डिंगा शहर की बल्दियाती क़यादत कहने वाले और डिंगा शहर से PTI की क़यादत कहने वाले, जिनका दावा नए पाकिस्तान का था, जिन्होंने पाकिस्तान को बदलना था, वो सब इसके अंदर शामिल और मौजूद रहे। 7 तारीख को PTI ऑफिस में मेंबर नेशनल असम्बली फैज़ुल हसन शाह साहब और जहाँ पे चौकी इंचार्ज फैज़ बुसाल साहब भी मौजूद थे, जो हुकूमत पंजाब के नुमाइंदे हैं, किसी सियासी जमात के ना नुमाइंदे हैं और ना वर्कर हैं। उनकी मौजूदगी में जो अंदाज़ अपनाया गया, जो गुफ्तगू हुई, जिस तरह से धमकियाँ दी गईं और फिर बिल्कुल उन्हीं को पाया तकमील तक पहुँचाते हुए जो दरख्वास्त नवीद शहजाद साहब की तरफ से पुलिस स्टेशन डिंगा में दी गई, मेरी नज़र से गुज़री और जिन वाक़यात के मुताबिक डिंगा शहर के नौजवान जिसमें शामिल हैं, जो अपनी गाड़ी पे अगवा करके लेके गए और फिर अपने शोरूम पे और अपने ऑफिस में लेकर गए, जहां पर दोबारा 8 तारीख को मेंबर कौमी असम्बली फैज़ुल हसन शाह साहब, मेंबर सूबाई असम्बली मियाँ अख्तर हयात साहब के अजीज़ो कारब और PTI डिंगा के ओहदेदारान मौजूद थे। अगवा करने के बाद जो लबो लहजा, जो अंदाज़ दी गई, वो काबिल मज़म्मत है। और उससे ज़्यादा काबिल मज़म्मत बात यह है कि आज 24 घंटे से ज़्यादा गुजर जाने के बावजूद DPO गुजरात, उनके इल्म में है ये बात, DSP साहिबान के इल्म में है और SHO डिंगा के इल्म में है, लेकिन अभी तक FIR नहीं काटी गई। क्या इमरान खान साहब और PTI के लोग इसी नए पाकिस्तान के लिए जदोजहद कर रहे थे? क्या इसी के लिए उन्होंने पाकिस्तान भर से जो मैंडेट हासिल किया उसको ऐसा ही इस्तेमाल करना था? मैं बतौर नुमाइंदा NA 70 इस चीज़ की मज़म्मत भी करता हूँ और मज़म्मत करने के साथ साथ जिस फोरम पर भी आवाज़ उठानी पड़ी दोनों चीज़ों के लिए, पहले मैं जो वाक़या अगवा वाला हुआ, नवीद शहजाद मुग़ल साहब को जिसमें अगवा किया गया, उसकी बात करता चलूँ। जनाब DPO गुजरात, मैं प्रेस के ज़रिए भी आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं और बज़ाते ख़ुद कॉल करके और इस दरख्वास्त को भी आप तक पहुंचाऊंगा। DIG गुजरांवाला, आप तक भी ये दरख्वास्त भी पहुंचाऊंगा और ख़ुद बात करके भी आप तक ये मामला पहुंचाऊंगा। 13 अगस्त बरोज़ हफ्ता तक अगर FIR काट कर मुल्ज़मान को गिरफ़्तार न किया गया तो फिर इंशाअल्लाह 13 को हम अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। और ऐसा मुमकिन नहीं होगा कोई किसी असम्बली का मेंबर हो या किसी बहुत बड़े मनसब पर फाइज हो कि वो बेजा बिला वजह किसी शरीफ शहरी को, और बिलखसूस उन भाइयों को, आप सहाफ़ी दोस्त, हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, आप मुआशरे के अंदर मौजूद जो तरक्याती या हुकूमत के करने के काम हैं जहां गफलत बरती जा रही हो, वो हम तक पहुंचाते हैं। और जो काम हम बतौर हुकूमत करते हैं, आप उनको सलाहते हैं, आप उनको आवाम तक पहुंचाते हैं। जहां
پھولوں کے ہار اور نعرے بطور سیاستدان ہمیں بھاتے ہیں، وہاں تنقید بھی ہم ہی نے سننی ہے، اور یہ حوصلہ ہونا بھی چاہیے۔ 13 اگست تک اگر ڈی پی او گجرات اس پر کارروائی نہ کر سکے تو پھر انشاءاللہ 15 اگست بروز سوموار ڈنگا شہر کے اندر ہم شہر بھر میں احتجاج بھی کریں گے اور مجبور کریں گے کہ ضلعی انتظامیہ ہو یا ڈویژنل انتظامیہ ہو، وہ اس معاملے میں خود آئے اور اسے قانونی قاعدے کے تحت، طریقے کے تحت تکمیل تک پہنچائے۔ اور اس کا دوسرا حصہ جس وجہ سے یہ بات شروع ہوئی، ڈنگا لالا مسا روڈ، میں بطور نمائندہ بلا جھجک یہ بات کہوں گا کہ جو باتیں لکھی گئیں، جو میں نے تحریر پڑھی، وہ بالکل 100% سچ ہیں، اور بالکل ایسا ہی ہے۔ ڈنگا کھاریاں روڈ کا بھی جو اتو والا امرا سیکشن ہے، اس کی بھی وہی حالت ہے، اور میں اس کی بھی ذمہ داری لیتا ہوں کہ مجھے اینٹی کرپشن پنجاب، مجھے محکمہ شاہرات پنجاب، اس کے جس لیول تک جانا پڑا، اور جو اس کے اندر شامل ہوا، اگر کوئی عوامی نمائندہ شامل ہے تو بھلے ہو، اسے بھی کٹہرے میں لایا جائے گا، اگر کوئی محکمے کا فرد شامل ہے اسے بھی کٹہرے میں لایا جائے گا، اور ٹھیکیدار جو ملوث ہیں ان کو بھی کٹہرے میں لایا جائے گا۔ میں شکر گزار ہوں آپ بھائیوں کا کہ آپ نے NH-70 کے ان دونوں منصوبوں کو ہائی لائٹ کیا، انتظامیہ کی کوتاہی، سیاستدانوں کی غفلت، ٹھیکیداروں کی لاپرواہی، اس سب کو اجاگر کیا، اور اب اس سے آگے یہ معاملہ میرا معاملہ ہے آپ کے نمائندہ ہوتے ہوئے۔ آپ صرف صحافی نہیں ہیں، آپ میری طرح اس پاکستان کے شہری، بلکہ مجھ سے زیادہ باعزت اور قابل احترام ہیں۔ آپ میری طرح اس ملک کے ووٹر ہیں، اور آپ بھی ووٹ کے ذریعے ہمیں ووٹ دے کر اس مقام تک پہنچاتے ہیں۔ آپ میری ہی طرح ڈنگا شہر کے ایک شہری ہیں، جس طرح مجھے یا کسی ممبر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کو یہ حق ہے کہ ان کی عزت اور احترام کیا جائے، اس سے زیادہ آپ لوگ قابل احترام ہیں۔ تو یہ تینوں ذمہ داریاں میری ہیں، آپ کی عزت اور احترام کو بالکل اسی طرح ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس چیز کو پایہ تکمیل تک پہنچانا کہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے ان دونوں پروجیکٹس کے خلاف، اس کی جو نشاندہی کی ہے اس کے مطابق کارروائی ہو، جو بھی ذمہ دار ہو اس کے خلاف۔ اور یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کے خلاف بھی قانونی چارہ جائی ہو، اور وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے۔ اور آخری اور سب سے اہم بات، ایسا نہیں ہوگا بالکل قطعاً بھی کہ NH-70 کے اندر کوئی شخص اپنے آپ کو قانون اور قاعدے سے بالاتر سمجھے اور اپنے آپ کو کسی بھی دوسرے شہری سے بالاتر سمجھے کہ وہ اس تنقید سے بالاتر ہے یا وہ باز پرس سے بالاتر ہے۔ قطعاً نہیں، عزت اور احترام اپنی جگہ، لیکن جو کام غلط کرے گا اس کے اوپر آواز اٹھانا بطور صحافی آپ کا فرض ہے، اور میں انشاءاللہ آپ کا ساتھ دوں گا۔ بہت شکریہ۔